हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। केमती अछंती? आशा करुँची समस्ते बहुत भलरे थिबे। मु भी बहुत भल अच्छी। वेलकम टू माय चैनल। काली मु वीडियो फास्ट पकई एक्चुअली मु वीडियोटा एंड कर पारे तो ट्राए करी देखिए अपलोड करी केते टाइम लगुच कौन हो फास्ट टाइम वीडियो करी। तो वीडियो देखला कहीं खराब भावेनि कि खराब कमेंट देवेनि। जेहेतु नुआ ए लाइन रे मु भी आगु के वीडियो करनी ना वीडियो पकईनी से काली भी आउ कि रोसई बोसई देखे पारे मुझे आम टे चूल्हा टे दूर बाट से जाइली कई भी नथिले सी भी थिले वीडियो फोटा धरता सी भी नथिले मु भी सेठी नहीं पारे खाया भी लेट है खाइला बेले भी आ वीडियो कर पारे। तापर राति झील मो तो गोटे छोट झीटे 2.5 वर्षर झीटे सी बहुत जोरे चिल्ला ताकू नहीं शुआई बापा को खाया देकी हबी आसिले खाया देकी बहुत लेट होगला आउ भी वीडियो कर पारे। दिन सारा बहुत टायर्ड लगुला आउ कौन कहि से भाविली कि आज टी आपण सहित सकाल सकाल कथा ही एवं गाधे पारे। एवं टाइम के 9:30 है। ठाकुर पूजा सारी सब कम अलरेडी अधा अधी सरीगला। एवं शाखा कर सारी बापा जी खाई जी गोटे कम खाइला बेले आपण सहित आगे भलसे कथा है। तो आ भी गोटे कथा कहूँ मो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के भी भूलें। मो वीडियो देखूँ जदि मो वीडियो भल लगे गोटे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। आउ कौन कह सब आ तो जहाँ तो मो डेली लाइफ रे घटुची मुझे सहित सबकि धीरे 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 जनईबी। एबे टिके जेहेतु मुझे नुआ नुआ लाइन रे नुआ मुझे किसी जानी नी कि एबे भी किसी जानी मुझे धीरे धीरे शिखुची आ सब जिन शेयर करने को ट्राए भी करुँची। तो तेणु टिके सपोर्ट करेंगे। कौन कह आशा करुँची आपण मैंने समस्ते खुशी भलरे थे। ठाकुर भी डाकुची समस्ते भलरे रुहतु। मत भी ठाकुर बहुत भल रखिंट मुझे बहुत भल अच्छी समस्ते भलरे रही ही भल कहीं भी खराब रही भल नुह समस्त भल ही भल ठीक है। गोबरटा सुखा सुखी सरला कम भी सरला अबिका डल खाइब ताकू टिके खुआई पे देकी तलकू नहीं छाड़ी रोसईबास करी कौन करी। छोट पिलाटा हैरान कर देखो मो झील को देखु से देखु ये मो गेली झीलटा टे हाई करदे हाय फ्रेंड्स केमती अछंती। देखो ये भी क्या चिकेन हो चिकेन आलूटा भाजी गले आलूटा काढ़ीदबा काढ़ी कौन केमी करूँ सहित सेयार कर गोटा गरम मसला पकई नहीं देखो मसला भी हो आसला मसला सब लंका गुंडा जीरा गुंडा हल्दी पाउडर पकई लंकाटा पका हुए लंकाटा पछरे पड़ो कहीं मो झील खाईपर लंका तक फुले पका हे आखे पकईवा आगे कषिकी। हाय फ्रेंड्स आसतु आम खाइबे आम सहित खाइबे देखु ये भात तापरे पापड़ सालाड चिंगुड़ी आलू तरकारी चिकेन।
ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛୁ। ହାଏ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଆଉ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ବି କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରିକି ଝିଅକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇକି ଝିଅକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠେଇକି ଆଉ କଥା ହିଁ ହେଲାନି। ତାପରେ ଏବେ ଭାବିଲି କି ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନଟି ତ ମୋର ଏମିତି କଟିଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟି ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଜଣାପଡ଼ୁନି ବି। ତାପରେ ଆଜି ମୁଁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ସେୟାର କରିପାରୁନି, ଆଜି ଟିକେ ବିଜି ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବି ଭଲସେ। ତାପରେ ଆପଣ ବି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଉପରେ ହେଉ କି ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେସିଆଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଅଛି D10 ପ୍ୟାକ୍ର, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଗାର D10 ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ସେଇଟା ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ରିଭ୍ୟୁ କି ତା ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ କିଛି ବି ସନ୍ଟ୍ୟାନ୍ ଥିବ, କିଛି ବି ଥିବ, ସେଇଟା ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଖାଲି ଫେସ୍ରେ କାହିଁ, ସେଇଟା ବି ପୁରା ବଡ଼ିରେ ବି ଆପଣମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି କରିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ୱିକଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଅଧିକ ଟ୍ୟାନିଂ ଥିବ ତ ୱିକଲି 2 ଡେଜ୍ରେ କରିପାରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରୁନି, କରିବା ପାଇଁ 20-25 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ସ୍କିନ୍ କେୟାର୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ବହୁତ ସାରା କଥା ଆଜି ଏଇଟା ତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁନି, ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ